ᱟᱨ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤᱭᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱯᱚᱨᱤণᱚᱛᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ। ᱤᱭᱩᱠᱮ ᱨᱟᱭᱰᱟর ইন্টারকাস্ট লাভ ম্যারেজ করার পর যখন ফ্যামিলি হড় বাকো মানায় কান তানা যখন উনি রাতে লই থাকা কানা যে ফ্যামিলি সমস্যা মেনা কিন্তু উল্টো দুনিয়া রেন হড় উনি কি কন্ট্রোল দি কানা। আর নিয়ে লাহারে এসটি হেরে যখন পার্সোনাল সমস্যাতে ভুগো কান তাহেনা इन जखन প্রায় যত হড় গে রোস্ট রেনা সুযোগ কো সিন্দ্রাই কান তাহেনা তার উপর ক্রিটিসাইজ মাকো করাও দি কান তাহেন। আর इन जखन मिट्टी की ट्रोल रेना लाइन ताहे कान ताया जे ñelepe কালকা কাটাল খায় রাগে কান তাহেনা। আর इन এমন সময় তাহে কানা যে নকান হো সুযোগ কুই সিন্দ্রাই কো তাহেনা বগি বুড়ি কি যে समाज रे जहां हड़ को जहां एक्टिविटी को कराल खाय रोस्टर मा को नेल की किंतु रोस्टर जदि जहां को कराल खाय जखो कोई को ताहेन जखो अनेका की क्रिएटर को ताहेन गया ताय ओना समय इन एसटी हेरा वीडियो निये रोडिंग मेने का ताना तबे उनिया विपरीत दबा उनिया सपोर्ट तिकिन रोड किया तांबेल को होयतिन तैयार का ताहेना किंतु पर्सनल हासा कमी ओना एन खाय तो आर समय बई एम दरिला किंतु ओना वीडियो करे जखन एसटी हेरा ले रागे का ताहेना आर दुर्बल चोट रे इन तो रोड तो जाना जहाना बांग सानाइए आर ओना समय इया हो निजे किछु पास्ट को दिशा आदिया ताई सिद्धांत किदा जे एसटी हेरा सपोर्ट तक रोड़ा और चेदा इन कोड़ा सपोर्ट प्रति रोड़ा कारण एमन समय आमा नेल काना जे आमा कठोर टाइप कोड़ा जे समाज लगी को हुई काना उनको हो जखन जहाय प्रति नुका इमोशन को एमा कुड़ी प्रति जहाय प्रति तो छे कुड़ी प्रति जखन इमोशनल जाना दिख को एमा को तो इन जहाय उनको नेल को एमन भावे ओना परिस्थिति रे ठोकर को जमा किंबा उनको साथे धोखा हुआ इन जखन उनको कोड़ा की अनएक्सपेक्टेड किंतु रागा को जेटा एकदम गी आबो बाबन गुणन दाड़िया। और नोडे पे मेना होयतो जे कुड़ी को साथे मा रिलेशनशिप रे धोखा हुई कान ब्रेकअप हुई कान ताहले नोडे कोड़ा को चेदा आम सपोर्ट रे मेंदा फुल ताहले चेदा इन एकदम कोड़ा सपोर्ट रे मेंदा कारण अब निये जेनारेशन रे जदि बन नेल लिखाय रियलिटी जेटा जे नित धबी हो कुड़ी को जे संसार ना दायित्व किंबा कुड़िया टोटल दायित्व नितो कोय हाता लगा को कना ऑब्वियसली कि कोड़ा को हाता लगा को कना। और जे जायगा जदि निंदा न्यूत कोनो कुड़ी साथे जदि नाहाचार हुई कान खाय इन जखो कोय ठे जस्ती एक्सपेक्ट बन दोहायदा कोड़ा से कुड़ी ठे सब समय के कोड़ा ठे बन दोहायदा कोड़ा की कुदर गुइदा को और नौकान कते कि ना जाने आयमा क्षेत्रे सब समय किंतु मिटे कुड़ी कोड़ा के सपोर्ट दरकार पड़ा बाय काना जेखाने नितो हो नेलो काना कुड़ी संपूर्ण भावे बाकु स्टेबल काना। और नौकान अवस्था रे कुड़ी को जदि मी पॉजिटिव थिंकर कोड़ावा इमोशन चोट रे ध्यान बापे एमा इग्नोर यापे किंबा जस्ती जदि ध्यान एमा पे खाय उनी कोड़ा उल्टो आपे की अनसिक्योर से एलार्जी टाइप पे इकेवा ताहले आपे की दिसे पे जे कुड़ी को जे कथा ससमय को मेन गुइदा जे कोड़ा कुड़िया समान अधिकार हुई ताना दरकार ताहले चिकाते पे नामा निये जिनिस तो मी कोड़ा जखन दायित्व खातिर ओड़ा को बारहे चला काना इन जखन उनी आयरन बहु किंबा पार्टनर ठे जे खोजा नेकी खोजा जते मते सिक्योर फिले एम दाड़ियाय लॉयलिटी जते मते एम दाड़िया नेकी खोजो काना किंतु ओना अवस्था रे चे हुई काना जस्ती विश्वास लिखाय हो उनको कोड़ा को साथे बाकु दोह दाड़िया काना ना लॉयलिटी सिक्योरिटी बाकु एम दाड़ि को काना फले नोकान समाज रेन कोड़ा को प्रति कोड़ा परिवार प्रति चेत हुआ उनको ठे खय आर चे एक्सपेक्ट एम दोहया कारण बेसिरभाग कोड़ा को साथे जदि जहाना कारण ते ब्रेकअप हुआ उनको मन जदि बड़ी लेन ताको खाय बेसिरभाग क्षेत्र की किंतु उनको स्टेबल बाकु ताहे दाड़िया। और जदि आबार पे मेन खाय जे धोखा कुमा कुड़ी को साथे हुआ ताहले चेदा आम दो कोड़ा को मन रेना स्टेबल लिया किम रड छुदा ताहले रियलिटी चे निये बुन आजम काई मी जेनारेशन रे चेका हुआ कान ताहेना जखन गगड़ को ताहेन कान ताना ओड़ा रे उनको आयमा रकम किंतु शासन रे को ताहेन कान ताहेना शासन को ताहेना को चे बाकु रड दाड़िया काना सपोर्ट बाकु जामे कान ताहेना किंतु निये जेनारेशन रे आईनी यथेष्ट सपोर्ट को नामदा। अब नौका हो डाहर घाट जदि को नेल को खाय जेंगु कुड़ी जदि को चला खाय उनको जोर जबरदस्ती करते किंतु और दिक को दोह को उनको कुड़ी को चिकाया समाज रेना बतरते सम्मान रेना चिंता कथा ताहे करते किंतु समाज ना जखन को चिंता उनको ओना अवस्था को चिकाया उनी कोड़ा ठे को ताहेना बांग किंतु निये जेनारेशन रे कुड़ी साथे जोरपूर्वक जाना जदि चेष्टा लेखाय आईन मेना जदि संसार लाइफ रो डिवोर्स हुई खाय आईने चिकाया समान अधिकार एम रेना चेष्टायदा आरेन जामाई जदि मार धरे एमाय खाय रहो थाना रे किंतु रिपोर्ट एम दाड़िया डंगुआ कुड़ी कोड़ा कथा जदि मेल लिखाय निये जेनारेशन रे उनको ठे किंतु आयमा ऑप्शन ताहेन काना मिट केयरलेस कोड़ा लगी जदि मिटे कुड़ी धोखा है नाम देखा उनी कुड़ी सपोर्ट लगी किंतु आयमा कोड़ा को ताहेन काना तो चे ताहेन काना को किंतु अपर दिके मिटे शुभ चिंता कोड़ा साथे जदि ब्रेकअप हुई लेन खाय कोड़ा साथे तो चे समाज रे जे मच मच कोड़ा नेल को उनको साथे की जस्तिर भाग किंतु नुका ब्रेकअप हुई काना उनको आगे किंतु ओना सरलतर ना सुजोग सिंद्रा गाते किंतु कुड़ी धोखा को मा को काना तो निये क्षेत्र में मिटे कोड़ा साथे जदि जहां का ब्रेकअप हुई लेन खाय इन जखय उनी गड़ लगी तीन कुड़ी को हजू काना किंबा जदि बुझाव लगी रहो प्राय गड़ हिसाब तो मिटे बाबन नामे को फाका गी माने उनी कोड़ा लाइफस्टाइल फाका मरुभूमि लेका कटाव लगाय काना ओना ब्रेकअप अवस्था और नोडे शुभ चिंतक चेदा मेन छुदा समाज रेन जे कोड़ा मेना को जे चेदा उनको ठेकी उनको रेगी ब्रेकअप निये मेन छुदा कारण जे कोड़ा छपरी मेना को आपे मन रेगी चे मेना जे कोड़ा केयरलेस मेना को कुड़ी प्रति दायित्व बनु तकोआ
ধানমান হাᱸᱰᱮ নাᱸᱰᱮ যেরকম ᱠᱚ ᱫᱟᱬᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱩᱵᱷ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱚᱡᱽ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ? ᱚᱵভিয়াᱥᱞᱤ ᱵᱟᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ গ্যারান্টি ᱥᱚᱦᱚᱠᱟᱨᱮᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ। ᱪᱮᱫᱟᱜ গ্যারান্টি ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱢᱮᱱᱫᱟ, ᱡᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱠᱩᱲᱤ ᱥᱤকিউর ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱯᱷিল যে সেফ বাই ফিল দাঁড়িয়ে উনি কোড়াটে হয়তো আর চেয়ে এক্সপেক্টেম দোয়া। কিন্তু অপরদিকে যে কোড়া সমাজ লাগি শুভ চিন্তক কানা, যে কোড়া সুরে কুড়ি সবসময় সেফ কু ফিলা, যে কোড়া কুড়ি কুয়া স্বাধীনতা অধিকার বিষয়তে রড় কু দাঁড়িয়ে আকু, যে কোড়া কুড়িয়া দায়িত্ব হাতা লাগি নিজ সামর্থ্য দায়িত্ব হাতা লাগি তাইনম রে বাকু তাহে দাঁড়িয়ে বাকু পিছ পা কানা। আর উনকান কোড়া কে যদি বাছাও কাতে ধোকা পে এমা কু কান খাই উনকা সরলতা সুযোগ হাতাও কাতে, তাহলে আপেয়া সমান অধিকার লাগি তো কয়ে রড়া কয়ঠে এক্সপেক্ট পে দোহাইদা আর চিকাতে পে ñামা। কারণ আবু যদি ইতিহাস পড় নিয়ে লেখায় প্রতিটি কি যে যোদ্ধা কো তাহে কানা, মজ মজ কোড়া কো তাহে কানা, যোদ্ধা কো তাহে কানা, রেসপেক্টফুল হড় কো তাহে কানা, উনকু সাথে চে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱨᱮᱱ ᱡᱮ ᱞᱟᱭᱤফ ᱯᱟর্টনার তাহে কানা কু উনকু প্রতিটি কিন্তু সিকিউর কো এমা কো কান তাহেনা, ᱩᱱᱠᱩᱨᱮᱱ পার্টনার কোড়া সিকিউর কো ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, লয়ালিটি কো ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ। ফলে উনকু ঠে মজ শুভ চিন্তক মজ ভাবনা নিয়ে উনকু কিন্তু কো হিজুᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ কুড়ি কোয়া নিয়ে। কিন্তু নিয়ে জেনারেশন রেন কোড়া কোয়া যদি ᱧᱮᱞ খায়, যে কোড়া মজ ভাবনা মজ চিন্তক কো দᱚᱦᱚᱭᱫᱟ উনকু সাথে কি কিন্তু বিপরীত ঘটা কানা। তাহলে আপেয়া অধিকার নিয়ে কয়ে রড়া আর চিকাতে পে ñামা। ডাহার ঘাট প্রতিটি জায়গায় আপেয়া সিকিউর লেগে যে হড় কো তিঙ্গুয়া, যে কোড়া কো তিঙ্গুয়া, উনকুয়াগ গি মন নিয়ে নোকা কিন্তু বাড়ি চাবাও কান তাকুয়া। ফলে উনকু কোড়া ঠে মিটে কি ইগো যদি পার্সোনাল ভাবে হে আকু খায়, যে প্রতিটি দিক রেগে যখন টাকা টাকা লাগাক কানা, যে মিটে যখন আমার নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী যখন মিটে কোড়া ñᱮᱞ ᱫᱟ যে আয়া নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আমার প্রতিটি চাওয়া পাওয়া পূরণের চেষ্টায় দাঁড়, তাতে হলে বাম বি খায়, তাহলে উনি কোড়া ঠিকছে নিত কাতরেন কোড়া ঠিকছে মাইন্ডসেট হয়ে যায় মিটে ইগো হে আকুয়া। যখন কি প্রতিটি জিনিস রে টাকা লাগাক কানা ঠিক কানা, নিয়ে রিলেশনশিপ হাতে চালাও পে কুড়ি কো হাতে মি সাইড কো পে ওনা জায়গা রে ছে কানা খালি পয়সা কামা পে আর ñᱮᱞᱟ ᱯᱮ কুড়ি লাইন ধরে কো তাহেনা। তো মিটে কোড়া মধ্যে যদি নোকান চিন্তা হিজুᱜ খায়, তাহলে আপেয়া ᱫᱚ ᱪᱮᱫ চিন্তা ভাবনা যে কুড়ি উনকু কোড়া আপে লেকান কুড়ি কিন্তু সমান অধিকার তিᱥ কো এমᱟ পেয়া সে নোকা কাতে হপে ñামা ভাবে ñামা। আর যাহাই যদি পে দন খায় যে মি সময় নোকা কোড়া অধিকার চালাক কান তাহেনা, রাজত্ব চালাক কান তাহেনা, নিতং কুড়িয়া রাজত্ব কিন্তু চালাক কানা, কোড়া আনসিকিউর কো ফিল দা। আর নোকা যদি হুᱭᱩᱜ খায়, তাহলে মিটে কথা কি যে আইন যদি হাজারটি আইন হয় তিয়ার তো লিখায়, তাতে কিন্তু কোড়া আপে সমান অধিকার বাকো এম দাঁড়ি পেয়া। কারণ যে কোড়া সমান অধিকার লাগি কো রড়া, যে কোড়া আপেয়া প্রতিটি জিনিসটা মজতে খেয়াল কো দোহয়া, উনকু সাথে কিন্তু মন বাড়িজᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ, ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱜᱮ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱞᱟᱦᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ। তাহলে আপনি অধিকার নিয়ে কয়ে রড়া। আর সমাজ রে যে আইমা ছাপড়ি কোড়া যদি কো তাহেন খায়, উনকু আদো চে দরকার আপনি অধিকার নিয়ে কো রড়া, আর চে ফায়দা বাং চে লাভ বাং তাহেনা আপনি অধিকার নিয়ে উনকু রড় নিয়ে কারণ। তাহলে নড়ে যদি আবার পে মেন খায় যে কুড়ি কো সাথে যে ব্রেকআপ হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮ উনকু ইমোশন ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱫᱟᱢ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ। তাহলে নিয়ে অবস্থায় মেনা যে কুড়ি কোয়া কিছু জন্মগত কিন্তু গুণ মেনা তাকো, উনকু ঠে মিটে স্বাভাবিক মিটে গুণ মেনা যে উনকু যদি ব্রেকআপ পর বিচ্ছেদ পর যদি জাহান কানা কষ্ট কো ñাম খায়, উনকু ঠে ওনা সহ্য সাহা রেনাᱜ কিন্তু মিটে ক্ষমতা মেনা তাকো গিয়া। আর নিয়ে হবে না তাকো যে মিটে কুড়ি স্বাচ্ছন্দ্যভাবে কিন্তু না দুঃখই প্রকাশ দাঁড়িয়ে রাগ দাঁড়িয়ে, কিন্তু কোড়া ক্ষেত্রে চে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ উনকু তো প্রতিটি জিনিস কি চাপাও কো দোহো দাঁড়িয়ে চাপা রেনাᱜ কো চেষ্টায়। আর উনকু কি কিন্তু মিটে কোড়া কিন্তু কোড়া ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱤᱥ ᱫᱚ ᱨᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱡᱼᱟ, কিন্তু মিটে কুড়ি কি মিটে কোড়া সহজতে রাগ দাঁড়িয়ে। কারণ কোড়া হড়মো জিল কি কেটে গিয়া, কিন্তু যে ভিতরি খoj যে মন রেনাᱜ অবস্থা মেনা তাকো ওনা কিন্তু আইমা ইমোশন মানে বাং সাহা তাকো নুকান গে ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। তো ওনা অবস্থা রে মিটে কোড়া স্বাধীনভাবে বাইরা দাঁড়িয়ে আইমা দিন ধরে আইমা আয়া দুঃখ কো চাপা দোহো কায়। আর উনকান অবস্থা রে মিটে কোড়া যদি মন পে বাড়ি তাই খায়, তাহলে সে এবং যদি নিজে হো মানে ইᱧ যদি নিজে যদি আইমা কিছু মেন খাই যে উনকা হো বাñ তাহে কানা সব সময় কি মোটিভেটিং এমা কো কান তাহেনা প্রতিটি কোড়া কো। কিন্তু রিলেশনশিপ রে ফে বাড়াই গি এমন এমন কিছু ঘটা কানা যে ইমোশন ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱜᱮ ᱩᱰᱩᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ। মানে ইᱧᱟᱹᱜ ফেস ᱢᱤᱫ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ, আর রিলেশনশিপ রে একবারে আলাদা রকম ফেস হেᱡ এন ᱛᱤᱧᱟᱹ, ইনাগে ডিপ্রেস রে পাড়াও। আর মাঝে মধ্যে হো যদি নিয়ে কো নিয়ে ᱫᱚ ᱨᱚᱲ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱱᱟᱧᱟ, ᱛᱟᱣ ᱦᱚᱧ ᱢᱮᱱ ᱛᱚᱨᱟᱭ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱥᱤᱧ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮ, ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱨᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ কোনো কারণ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ, ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮ, ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱨᱮᱧ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ, ᱤᱧ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟᱧ ᱢᱮᱱᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ইমোশন ক্ষেত্রে তো ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱴᱟᱨᱦᱟᱜᱼᱟ। ᱟᱭᱢᱟ ᱰᱷᱮᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚᱲᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱥᱩᱫᱷᱩ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱤᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱞᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱦᱟর্ট বিট রে কষ্ট লে ᱧᱟᱢᱟᱞᱮ, ᱠᱚᱲᱟ ᱫᱚ কষ্ট লে ᱧᱟᱢᱟ, ᱱᱤᱭᱟᱹ কষ্ট সহ্য ᱨᱮᱱᱟᱜ ক্ষমতা ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱴᱷᱮᱡ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ। ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱜᱮᱞᱮ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱟ, ᱵᱟᱝ ᱥᱚᱦ্ᱡᱚᱜᱼᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ। ᱤᱧ ᱡᱚᱠᱷᱚᱡ ᱪᱮᱫ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱨᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱥᱴᱮᱵᱮল ᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱴᱮᱵᱮল। তাই কুড়ি কো নিয়ে গিয়ে মেতা পেয়া যে নিয়ে জেনারেশন রে
যদি আপে সমান অধিকার পে খোঁজᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱡ তাহলে আপে কিন্তু ᱠᱚᱲᱟ সিকিউর ᱮᱢ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱯᱮᱭᱟ লয়ালিটি ᱢᱚᱡᱽ ᱛᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱯᱮᱭᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱜᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱡ ᱛᱤᱥᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱯᱮ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱚধিকার ᱵᱟᱯᱮ ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱨ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱠᱩᱲᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱚধিকারে ᱧᱟᱢ ᱠᱷᱟᱡ তাহলে কিন্তু উনিয়াᱜ লয়ালিটি সিকিউরিটি নিয়ে কিন্তু মজ তাহেন দরকার তাহেন কান তায়া কারণ আপে যদি আপেয়াᱜ স্বাধীনতা ফ্রিডম যেটা মেনা ওনা যদি জুদে গিপে ঘটাও উচুই খাই ওনা না মিস ইউজ যদি পে করা হয় তাহলে সমান অধিকার তো বাপে ᱧᱟᱢᱟ